yung iski mo yan. Dito. Wow. Yan. Asan dyan yung fan? Electric, yung Electric pabay-pay. fan yun, oh. Yung electric fan. Ganon. Oh, asan dyan? Asan dyan? Asan dyan yung fan? Nasaan dyan? Nasaan? Yan. Yan. Oh, connect mo. Dito sa ulo. Diba? Mm. Oh, yung flower. Yung flower. This one. Yan. Finger. Finger. Kamay. Ito, mommy finger. Mommy finger. Sabi niya. Oh, asan dyan yung mommy finger? Oo, dito. Fire. What is the fire? Yung apo, yung uso. Yung Yung apo. uso. Saan? Yan. Oo, yan. Connect mo na. Yung gagawin to yung para yung doon ako gagawin to. Fire. Yan. Pins. Yung bakod. Yan. Very good. Next. More. More. Letter Wow. J. Halat na to. Helicopter. Oh, dito muna. Ayan to. Dama ko yung yung Him, sabi niya. Sila lang. Good. Ito Oh. yung good, yung kambing. Ay, asan yung kambing ni tatay dyan eh? Nasaan yung picture ng kambing ni tatay? Yung good. Dito. Dito. Saan? Nasaan dyan yung kambing? Dito. Yan. I-connect mo. Gusto mo sulatan yan. Dito ay, gorilla naman. Gorilla yan. Ito yung gorilla. Dito sa unahan. Yung kambing. Connect mo dito sa una. Yan. Yung The grapes, second. Nasaan dyan yung grapes? Yan. Dito. Yan. Yung golf. Golf, yung ginaganyan. Ginaganyan. Oh, Yan. Yung una. Ano yan? Ito, bus yan. Ito. Momo yan, momo. Ito yung golf. Yung ghost. Yung momo. Asan yung momo? Yan. Yung Halloween. Yung gorilla. Yan. Yay. Egg. Egg. Ano? Frog. Egg. Ano to? Helicopter. Ayan to. Ito. Ayutin mo yung pang hawak mo ng pencil.